Assalamu alaikum maliyan cina musu jinsin ne mawarwa an foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini yan fɔ bɛɛ sigiyɔrɔ la. Bon, foli tɛmɛnen kɔfɛ bi n bɛna n da don sujet dɔ de la min bɛ ka fɛngɛ réseaux sociaux sanfɛ sisan n'o ye an frère Baba Kamara ani an frère dɔ wɛrɛ Rasta olu ka sujet in. Donc Facebook fɛngɛlen don a la trop ɲɔgɔn bɔrɔjɔli ni ɲɔgɔn kundowa i b'a bɛ ka kɛ a ko la. On n'a pas besoin de tout ça. Donc fɛn dɔ bɛ yen f'an ka a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni tiɲɛ don sera n'i m'a fɔ comme on dit chez les Bambara ni i kana bɔ dununfɔ yɔrɔ la ka t'i kɔnɔ gosi so nafa foyi t'a la. Donc moi ne bɛ CDR la. CDR élément fɔlɔ ye anw de mais ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Ni min man kan tɛ ka kɛ an ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka sɔrɔ a ma se nin bɛɛ la. Bon n b'a daminɛ ni jɔn ye? N b'a daminɛ ni Baba Kamara yɛrɛ. Bon Baba Kamara, moi personnellement ni ne tun ye e ye i man kan tɛ k'a kɛ tan quoi, franchement. I man kan tɛ ka bɔ tan ka i dusu y'i kɛɲɛ quoi. Je sais parce que mɔgɔw tɛ kelen ye, mɔgɔw dusu tɛ kelen ye. Peut-être dusu de y'i kɛɲɛ kuma cogo ni fɛnw donc a fɛngɛr'i la. I man ye? Mais moi je comprends bien, ne b'a faamu parce que ni ko digira mɔgɔ la i bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Ne b'a faamu i ka réaction je comprends, n b'a faamu parce que mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn dɔ supporter dɔ tɛ se k'o supporter. F'an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de. Mais bi n'i ye tiɲɛ fɔ a bɛ k'i bolo ko wɛrɛ de ye quoi. Tiɲɛ fɔ yɛrɛ nɛgɛ tɛ mɔgɔninfinw na bilen. I ka mensonge fɔ ka taa dɔrɔn o de bɛ mɔgɔninfinw kɛnɛya bi. O de bɛ ka ne yɛrɛ dabaliw ban. C'est pour cela nin wagati jan tɛmɛna aw famana k'an ye vidéo kɛ la parce que je me demande où va le monde, personne ne me répond. Tu vois? N bɛ ka ɲininkali kɛ diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn mɔgɔ si tɛ ka répond parce que c'est à dire n'i bɛ ka nkalon tigɛ de mɔgɔw bɛ girin kan, n'i bɛ ka tiɲɛ fɔ u bɛ k'o ko don. Ça je comprends pas. Tu vois? Bon de un Baba i ni Arasa ka fɛngɛ in aw furuku la ɲɔgɔn kɔrɔ. Moi je peux dire o y'aw ka kɛlɛ personnel de. Tu vois? Mais i ka réaction kɛcogo o de ye i ka jo tiɲɛ i bolo. Sinon moi je te donne raison mon frère. Ne ni ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen dɔrɔn de. Ne ni ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen dɔrɔn de. J'espère i hakili b'a don fana la. I man ye? N'aw ka CDR de mɔgɔw groupe mɔgɔ caman bɛɛ ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen de. Bɛɛ hakili b'o don na. Ne ni aw bɛɛ lajɛlen. Bon après kɔfɛ j'ai appris que i gɛnna ka bɔ président la. Bon olu bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye quoi. An tɛna se olu bɛɛ ma. Mais min ye i ni Rasta ka cɛla in ye franchement i ka réaction kɛcogo de i ka kɛlɛ tiɲɛ i bolo. Sinon i ye min kɛ nin ye nin de y'a kɛcogo ye. En réalité ni Rasta n'a ye ko kɛ n'a ma bɛn a kan ka fɔ de. Tu vois? Parce que an k'an sigi an ka ko dɔ jateminɛ quoi. Parce que ko in ne sigira a mɛnna n bɛ k'a ko jateminɛ. N bɛ ka c'est à dire hakili jagabɔw kɛ a ko kan. Ni longtemps in bɛɛ tunu de tun don sinon ɲɛ bɛ bɛɛ la, tulo bɛ bɛɛ la, ɲɛ bɛ Rasta yɛrɛ la, n tulo b'a la. Tu vois? An bɛ ka ko kɛtaw lajɛ duguma parce que n'i bɛ kɛlɛ fana kɛ il faut k'i ka kɛlɛ kɛ. I bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na il faut que i k'a ɲini k'a dɔn de fɔlɔ. Kana don a la ten dɔrɔn k'a fɔ ko bɛɛ b'a kɔnɔ. Ne yɛrɛ fana bɛ don a kɔnɔ bɛɛ taa nin kɛ o tɛ. I man ye? Rasta ye min kɛ a tɛ bɛn mɔgɔ si ma. I baarakɛɲɔgɔn, i jɛɲɔgɔn ni ko ye o sɔrɔ surtout bandi ni fɛnw ne bolo au moins hali n'i ma se ka ye o kɛnɛ kan i kan k'o répond, i kan k'o wele, i kan k'o dugawu kɛ o ye. Moi je trouve parfaitement t'as raison mon frère. Tiɲɛ b'i bolo. C'est ne ni e bɛ baara kɛ su ni tile. N'i y'a kɛ ne la a bɛ digi ne yɛrɛ la i komi i cogoya. Je peux pas supporter a bɛ digi na. Mais mɔgɔw dusukun fana tɛ kelen ye. F'an k'o fana faamu. An ka hakili jagabɔ o yɔrɔ kan. I man ye?
dusuw tɛ kelen ye. A ye ko jateminɛ, dusuw de tɛ kelen ye, mɔgɔninfinw tɛ kelen ye, mɔgɔninfinw tɛ se ka kɛ kelen ye fo ka taa diɲɛ wuli. Baba ka réaction o y'a ale de. Peut-être n'a kɛra la réaction wɛrɛ de bi. N'a kɛra e mun fana bɛ ka ne filɛ réaction wɛrɛ bɛ. Mais e k'i bila Baba place la, est-ce que a bɛ bɛn e ma? Est-ce que a bɛ bɛn e ma? E ni ne bɛ kɛlɛ la, e fa bɛ ka nɛni ne nɔfɛ, e ba bɛ ka nɛni ne nɔfɛ, e somɔgɔw bɛ ka buruja ne nɔfɛ. Ko e sɔrɔ sini, ne ma sɛgɛ ti ka kɛ la. Cɛ nin bɛ bɛn jɔn ma? Mais a tɛ bɛn mɔgɔ si ma. A tɛ bɛn mɔgɔ si ma. Tiɲɛ de ka di Ala ye, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna, a tɛ bɛn mɔgɔ si ma. I m'a ye. Bon, n'o o yɔrɔ nana, an ka n'o kɛ ko wɛrɛ ye quoi. Mais Baba, kɛlɛ de fɛngɛ i bolo quoi, i dusu y'i kɛɲɛ la, i dusu y'i kɛɲɛ. I dusu de y'i kɛɲɛ, i ye ko dɔw fɔ, bon olu fɔkun tɛ quoi. O de nana ni nin bɛɛ ye quoi. Tu vois, i ye ko dɔw fɔ, olu fɔkun tɛ. I m'a ye. Bon, a bɛ se ka, moi quand même, ne b'a faamu. Parce que ni n ko n b'a faamu, ni ko kɛra la, mɔgɔw ka dusu, c'est-à-dire u ka réagir cogo tɛ kelen ye. Donc e y'i ka réagir cogo de kɛ, o de y'i ka fɛngɛ tiɲɛ i bolo dɔɔni dɔrɔn. N m'a fɔ i jo tilar'i la dɛ, mais a y'a tiɲɛ i bolo dɔɔni dɔrɔn de. Parce que jo ma tila i la. Jo ma tila i la. Tiɲɛ tɛ fila ye, tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de. Tiɲɛ de b'i bolo Baba. Moi je te donne raison, tiɲɛ de b'i bolo. I m'a ye. Parce que a tɛ bɛn mɔgɔ si ma. I m'a ye. An ka exemple ta François Fillon ka ko in na, Penelope Fillon ka ko in na. Cɛ dɔ y'i ban ka François Fillon supporter finalement nin ko la. A ye message de c'a ma. A kun ko la, Fillon m'a répond. A fana ye Fillon laisser tomber. A y'a laisser tomber. Moi je trouve que tu as tout à fait raison. Ne ye membre de CDR de dɛ. N ka carte i lɔn k'a labɔ k'a yira fɔlɔ. Membre de CDR de dɛ. Ka taa fɔ tuguni ko Baba ye ne fana sara ou bien politicien ye fana sara. Awɔ. A y'a fɔ dɛ. J'en ai rien à foutre de ça. Mais tiɲɛ ye min ye an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Le rasta souvent a bɛ sira bila. Bon n'a ye sira bila jɔn de kan ka sira fɔ a ɲɛna? Sira yira la, anw de kan ka sira yira la. Mais ni mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ sira yira rasta la, rasta bɛ to fili kɔnɔ. I m'a ye, rasta bɛ to fili kɔnɔ. N ka CDR carte filɛ dɛ. Filɛ. N ka CDR carte filɛ. Ayi. Voilà. A membre fɔlɔ. Donc là, maintenant je reviens. Baba, i ka kuma kɛcogo de y'i minɛ. Dusu y'i fɛngɛ. Parce que n'i y'i miiri i ba nɛnina, i fa nɛnina mɔgɔ min nɔfɛ, PDA galon taara ka da i la. Bon, a ka kɛ a galon do tiɲɛ do, moi je sais pas. Mais a kɔni fɔra. I m'a ye. I m'a ye. Donc olu bɛɛ fɔra i ma. Mɔgɔ min kama, n'a fɔra ko ni nana e sɔrɔ o ma se ka réagir. Mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. A tɛ bɛn mɔgɔ si ma. Aw kelen kelenna mun filɛ nin ye, aw bɛ ka ne filɛ, ne ni aw bɛɛ lajɛlen, anw minnu bɛ CDR kɔnɔna na. Est-ce que n'anw bɔra sini, nin ye anw sɔrɔ, est-ce que an bɛ Baba ta ye ɲɔgɔn ye anw sɔrɔ? A bɛ diya n ye wa? Non, ça accepte pas. Parce que nin kuma mun filɛ nin ye, ne ye nin fɔ a mɛnna. Ko n'i bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ min ye, a k'a dɔn i ye. N'i ye fɛn kɛ mɔgɔ min ye, a k'a dɔn i ye. O de ye mɔgɔninfinya ye. Tu vois ce que je veux dire? O de ye mɔgɔninfinya ye. A k'a dɔn i ye. Mais Baba i réagit cogo ma ɲɛ, mais kɛlɛ bɛ ka tiɲɛ i bolo tuguni ka taga fɛ quoi. Peut-être mɔgɔ de fana tɛ ka e fana conseiller, mɔgɔ tɛ k'i a fɔ i k'i bolo da i dusu kan. Mais moi je te demande i k'i bolo da i dusu kan. N'i y'a filɛ, i ye ne ye siɲɛ kelen de dɛ, i ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn. N t'i ka so yɔrɔ dɔn, i tɛ n ka so yɔrɔ dɔn, walayi. Mais ne bɛ min ɲini i fɛ, i ka nin sujet in i ka abandonner. C'est-à-dire i ka liti kɛ, i ka sujet in to yen. I m'a ye? A faamuyara. Ni mɔgɔ min ko tiɲɛ t'i bolo, o ye kabako wɛrɛ ye. Tiɲɛ b'i bolo. Moi je te donne raison, walayi. N'i ma ɲɔgɔn ye ni siɲɛ kelen in tɛ, a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Rasta ka avocat fɛ yen don min na. Aw caman ye ne ye o don. An ye ɲɔgɔn ye o don de, face to face. Tu vois ce que je veux dire? Donc i bɛ nin sujet i bɛ nin to yen. Min ye Rasta ye mɔgɔ faga o, min ye Rasta ya kɛ tan o, nin bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye. Nin bɛɛ ye sitanɛ ka fɛngɛw de ye. Ni sitanɛ donn'i la, c'est-à-dire a bɛ ko dɔw bɛ juguya. Mais mɔgɔ wɛrɛ minnu fana bɛ k'a kɛ ko wɛrɛ ye, aw kana an kana lase nin bɛɛ ma. Cɛ Maliko kɛlɛ don. An k'an bolo di ɲɔgɔn ma. An ka faso kɛlɛ kɛ, an ka taa ɲɛ. An ka bolo di ɲɔgɔn ma. Mali mako foyi tɛ nin na bilen. I m'a ye?
Depuis au début, avec Bézu qui avait Bézu dit, avait vu nous faire finalement à défaut hier. Donc, en tant qu'à réfléchir maintenant, que ça ne sert à rien du tout. Qu'est-ce qui a bougé au Mali? Depuis qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la solution maintenant? Hein? Mon bien, en tant que monde, qu'est-ce que c'est ça? En couler là, on est woti, woti. Monde est là. Donc, on a un fin du même que ça, on a un barakeno, on a un boulot, d'ignorant. Bon mɔgɔ minnu fana bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ kɛlɛ hali ɲi ni nɛ u bɛ bila ɲɔgɔn na tu vois ce que je veux dire donc ni a ko kɛra tantôt et k'i bolo dɔ i dusu kan moi je te comprends wallah je te comprends tu vois mais bon mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a miiri ko wɛrɛ ye tuguni bon o ye olu kunko de mais moi je te comprends tiɲɛ b'i bolo parce que a digirila de i ka i réagira tiɲɛ b'i bolo tiɲɛ tɛ fila ye tiɲɛ tɛ se ka d'i ma ka tila ka taa di rasa ma o tɛ se ka kɛ parce que rasa fana ye kɛlɛ tɔw ɲagami parce que Lassana Simaga c'est l'homme de confiance de Rasbach tu vois ale bɛ ka vidéo partager a bɛ ka vidéo kɛ tantôt a bɛ ka excusez-moi appel de bɛ ka don sɛbɛn jugu ni fɛnw bɛ ka kɛ i m'a ye o bɛɛ bɛ ka kɛlɛ tɔw juguya de parce que n'i ye tiɲɛ fɔ ni rasa ka défaut fɔ dɔrɔn o bɛ k'i bolo ko wɛrɛ de ne y'a fɔ n ka video tɛmɛnenw na k'a sɔrɔ n ma don hari mamuru fɛngɛ ma sigi CDR mamuru ma sigi ne y'a fɔ n ko ne bɛ rasta défend foyi tɛ mais n'a ye rasta ye sira bila ne b'a fɔ bien ni rasta ye sira bila ne b'a fɔ bien parce que ne ta rasta daraka a tɛ ne daraka ne ta surafana a tɛ ne surafana a ye mɔgɔ n mɔgɔ a maliyɛn n maliyɛn i m'a ye joli kelen min b'a la o de bɛ ne fana la sans rougir tu vois ce que je veux dire donc ne bɛ siran ka tiɲɛ fɔ n siran ka tiɲɛ fɔ le vu de Facebook là je m'en bats les couilles de ça tu vois ni tiɲɛ nana n bɛ tiɲɛ fɔ de i m'a ye bon an ka essayer an bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin bɛɛ bila an ka nin bɛɛ bila an ka baara c'est à dire baara bɛ taga ɲɛ cogoya min na an ka essayer an ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ an k'aw fara fara dɔnniya fitinin min bɛ e kun na fitinin min bɛ ne kun na an k'o fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ belebeleba ye an bɛ se ka c'est à dire an ka laɲini ye min ye an ka ɲɛtaga ye min ye an bɛ se k'o faamuya an bɛ se ka baara kɛ n'o ye o bɛ se ka na cogoya min na an k'o kɛ ten ba ye an ka nin kɛlɛba in bɛɛ bila i m'a ye an ka nin kɛlɛba in bɛɛ bila parce que n bɛna baba ka yɔrɔnin to yen fɔlɔ n bɛ taa rasta ka yɔrɔnin kan rasta comme on te surnomme le guide le révolutionnaire an ye surnomme la mais o rasta i bɛ to k'a essayer i b'i kɔfilɛ mɔgɔw la c'est très important i b'a essayer i bɛ to k'i kɔfilɛ i baarakɛɲɔgɔnw na c'est très important a ma fɔ i ka dɔnbagaya i ka bɛɛ wele téléphone na a ma fɔ i ka message ci bɛɛ ma non mais au moins i ka temps ta i ka mɔgɔw consulter i ka kuma mɔgɔw fɛ au moins i ka temps ta temps kana k'i bolo yɛrɛ i m'a ye parce que o mɔgɔ tɛ yen temps tɛ min bolo kuma duman de don dɔrɔn a m'a fɔ temps tɛ n bolo de a donna nin bɛɛ ye ko wɛrɛ de sinon temps b'i bolo parce que hali n'a fɔra i bɛ wuli ka taa bo kɛ ɲɛgɛn na o temps bɛ sɔrɔ ni temps t'i bolo cogo o cogo i bɛ se k'o kɛ o i bɛ se k'i to bo kɛ ɲɛgɛn na ka vidéo kɛ o tu vois ce que je veux dire donc rasta au moins i k'i kɔfilɛ mɔgɔw la n'i y'a mɛn révolution mɔgɔ kelen tɛ se dɛ jama de don bon i kana kɛ sababu ye k'i ka jama diviser tu vois i kana kɛ sababu ye k'i ka jama diviser i ka jama min b'i kɔ an ka baara kɛ pour que dɔwɛrɛ de ka fara an kan jama fitinin min tun bɛ yen fɛ don in na o ka na fara an kan o de ka fisa mais i yɛrɛ kana kɛ sababu ye tuguni ka mɔgɔw gɛn ka bɔ i la parce que i bɛ ka habitude min b'i la a bɛ mɔgɔ caman gɛn ka bɔ i la quoi tu vois dɔ bɛ se k'a supporter o ta ye i kanu dɔrɔn de ye dɔ tɛ se k'a supporter o ta ye maliko de ye o ta t'i kanu ye donc n'o taara e de y'o gɛn tu vois donc kana sɔn o ma maliko de don video fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ Facebook la i b'a bɛɛ lajɛ parce que i yɛrɛ da y'a fɛ i ko i b'a bɛɛ lajɛ tuma dɔw f'i bɛ yɛlɛ donc n'i bɛ yɛlɛ o la e b'a dɔn k'a bɛ tiɲɛni de kɛ moi je crois que i kan k'i sigi de ka kuma mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw consulter mun de y'aw kɛ tan a y'a dabila a ye nin kɛ tan an ka taa ɲɔgɔn fɛ tan de an k'a kɛ tan de o de ye jamana ɲɛmɔgɔya ye an bɛ k'a fɔ ko an bɛ ka IBK mun kɛlɛ su ni tile IBK gouvernement an b'a fɔ ko IBK tɛ maliyɛnw jate hali n'an wulila su ni tile an bɛ wawo la IBK tɛ ka tigɛ la effectivement IBK tɛ ka tigɛ ka na
parce que i bɛ ka b'an to wawo la a bɛ voyage a bɛ taa n'a ka yɔrɔ ye i bɛ ka bɛ maliyɛnw to sunu na sɔrɔsiw bɛ ka sa a bɛ wuli a bɛ taa dugawu kɛ yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ a ma se o su ninnu fɛ yen tu vois an y'o fɔ mun na parce que an ko a ka sira tɛ mɔgɔ la a kafalen don a yɛlɛlen don président mun don kaya magan fanga de b'a bolo kɔrɔ mais toi finalement i yɛrɛ bɛ ka o kaya magan fanga ye on dirait i bɛ ka bɔ o sira de fɛ tu vois ma mɔgɔ si bila i ka Baba Kamara insulter n ka fɛngɛ la i m'a ye ma mɔgɔ si bila i ka Baba Kamara insulter ne bɛ ka n ka avis de fɔ Baba ka yɔrɔ la ne bɛ ka n ka avis de fɔ moi je suis membre de CDR comme lui tu vois ye ko kelen an y'o de kɛ an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen de n t'a dɔn a tɛ n dɔn CDR ko de y'an to an ye ɲɔgɔn ye tu vois ne bɛ ka n ka avis de fɔ mɔgɔ si kana ni mɔgɔ b'a dɔn i tɛ se ka ɲɛ f'i ka insulter ne ka fɛn na taa i yɛrɛ ka miiri la i k'a sɛbɛn i k'a Baba ta tɔgɔ ma min ka di i k'o fɔ yan tɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn n b'i bloquer ka bɔ e m'a ye parce que n m'a dabɔ mɔgɔ k'a insulter n y'a dabɔ de n bɛ vidéo kɛ n ka avis ye mun ye mɔgɔw ka faamuyali k'a la peut-être a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman fununen don i funu bɛ jigin i bɛ faamuyali kɛ i bɛ lajɛli kɛ ka taa yɔrɔ jan i m'a ye bon n'o o kɛra sisan rasta n bɛna Razibati la parce que n'i y'a ye n ye kuma tigɛ n ɲɛ bɛ ninnu de commencer ka fɛn na fɛn na ça j'aime pas là tu vois i m'a ye n bɛna Razibati la Razibati faut avoir du temps i ka mɔgɔw consulter i m'a ye déjà fɛn kelen kɛra a ye annonce kɛ k'a fɔ ko Kati 24 gɛnna ka bɔ fɛn na mɔgɔ si tɛ kun dɔw la hali aw ma kun fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka hali bi i m'a ye donc o gɛnnen ka bɔ yen tile fila tile saba an tɛ a banna ko nana tile saba tile fila Baba Kamara nana mais alors faut que c'est an ka ɲɔgɔn consulter fɛn jumɛn de bɛ yen fɔlɔ rasta qu'est-ce qui te gêne mun de man di ye parce que là ça je comprends plus rien là tu vois parce que mɔgɔ e yɛrɛ kana kɛ i ka vidéo kɛ i bɛ ka Baba Kamara neni mais ni Baba Kamara neni na a bɛ partager i ka homme de confiance i b'a partager parce que je sais pas Lassana le profil Lassana Simaga si c'est a yɛrɛ de don wa ou bien mɔgɔ wɛrɛ de b'a kɔfɛ je peux pas juger ça n t'a dɔn mais a kɔni a source bɛ bɔ yen ça me plaît pas du tout o man di ne en tant que membre de CDR o man di ne tu vois donc filanan ye sabanan ye yɔrɔ jumɛn sabanan ye CDR yɛrɛ de an bɛ CDR min yɛrɛ kɔnɔ Baba e ni anw bɛɛ ye CDR de hali sini parce que CDR yɛrɛ kɔrɔ ye min ye e yɛrɛ b'o dɔn ka ban a ma se ne k'o f'i ye tu vois e yɛrɛ b'o dɔn a ma se ne k'o f'i ye e ni anw bɛɛ ye CDR de i bɛ CDR la o a carte b'i bolo a carte t'i bolo i ye CDR de parce que c'est-à-dire an b'a fɛ Mali ka kɛ min ye n k'o de ye CDR tɔgɔ ye tu vois collectif de la défense de la République bɛɛ ka hɛrɛ b'a la n'an ka laɲini sabatira bɛɛ ka hɛrɛ b'a la fantan fara fɔma kan bɛɛ ka hɛrɛ b'a la mais i b'a essayer i fana bɛ segin i kɔ i bɛ continuer i ka diti ye mais le sujet là ka to ka fɛngɛ aw b'olu bila aw bɛ sujet wɛrɛ ta i bɛ baara kɛ na a kɛra i bɛ collectif in yɛrɛ kɔnɔna na i t'a kɔnɔna la bilen ça change rien pour moi ça change rien dans ta vie qu'est-ce que ça va changer rien du tout voilà a tɛ foyi changer tu vois a tɛ foyi changer la vie continue voilà donc i bɛ sɛmɛ wɛrɛ ta voilà c'est tout a ma se nin bɛɛ la i m'a ye donc n bɛna CDR yɛrɛ la sisan n'o ye dernière phase ye bon CDR an ka essayer ko sugu dɔ bɛ an ka tɛmɛ olu kan parce que depuis au début a daminɛ tuma ni o y'an daminɛ tuma ninnu ye an tun bɛ nin ko sugu ninnu na i m'a ye an tun bɛ nin ko sugu ninnu na donc a bɛ se ka kɛ o y'an don tuma ni ye ni fiɲɛ b'i nun kɔrɔ i bɛ tu vois mais a bɛ ɲini ka san joli bɔ sisan CDR an ka faamuyali kɛ sisan an ka baara de kɛ i m'a ye an ka baara de kɛ dɛ sinon nin tɛ dɛ nin t'a ɲɛ ye dɛ c'est-à-dire vidéo in na réseaux sociaux in na nin t'a ɲɛ ye dɛ an ka baara de kɛ an ka kuma caman in bila nafa foyi t'a la ɲɔgɔn burujali o an CDR dama ɲɔgɔn burujali o i ka dossier bɛ n bolo o i y'a don ta o i y'a bɔ ta o ça sert à rien du tout ça sert à rien du tout
tu vois. Il est temps an ka baara cogoya de yira ɲɔgɔn na. An ye dɔɔni kɛ nin na sa. An ye dɔ fɔ ka dɔ fɔ bɛɛ kunkolo dɔnna sa a ka ɲi ten. An ka baara ɲɛ yira ɲɔgɔn na. I m'a ye. Ni solution b'an bolo de an k'o ɲɛ yira. Ni solution yɛrɛ t'an bolo cɛ an ka fɛn an ka système changer. I m'a fɔ mun. Bon nin fana bɛ se ka kɛ dɔ fana bɛ wuli o. Fɛn fɛn ka d'a ye a y'a fɔ ne ma de. Ça va n'a foutre, tu vois. Ne bɛ tiɲɛ de fɔ. Ne ye CDR de hali sini. A carte n y'a bɔ mɔgɔ fɔlɔw y'a ye peut-être minnu connecté len tun don ka fɔ. Ne y'a ye. Olu y'a ye. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ CDR yɛrɛ kɔnɔna falen don tiga tolilen de la. I m'a faamu wa. Tiga tolilen de la. Baba Kamara bɔra. O de t'a dɔn na. Sinon tiga tolilen de caman bɛ CDR kɔnɔna na yen nɔ. A tolilen a tiga ɲuman ka dɔgɔ na tiga ɲuman ka dɔgɔ quoi. A tiga tolilen de ka ca. Baara bɛ k'o kɔnɔna la. Baara tɛ k'o kɔnɔna na. Tu vois. Ne yɛrɛ ɲɛ bɛ dɔw bɛ ka dɔ fɔ Baba ma bi. K'a sɔrɔ olu dɔw yɛrɛ tun bolila ka taa Baba ka yɔrɔ la. K'a fɔ Baba de ye baarakɛla ye. Nin bɛ faamu cogo di? Mais n'olu bɛ ko mɔgɔw pousser bi ka mɔgɔw bila ka Baba nɛni. Nin tɛ faamu. Donc aw ka dɔn k'a fɔ ko bi in na jamana in diɲɛ tɔ tora ni hypocrite ya vie in de, tu vois. Ni hypocrite ya vie in de tora diɲɛ tɔ in na. Parce que Baba n delila ka kuma dɔ fɔ i ka mɔgɔ ninnu ye CDR den mɔgɔw ye. N tɛna a tigi tɔgɔ fɔ mais peut-être a tigi ye kuma in f'i ɲɛna. I m'a ye. Donc a don sera. I m'a faamu. N'a yirila de k'a fɔ ko c'est-à-dire mɔgɔ min bolila ka t'i fɛ yen k'e de ye baarakɛla ye. N ko o ka fisa ni e ye yɛrɛ. Parce que a kunbɛ cogo n'a fɛngɛ cogo n y'a yira k'a fɔ o ka fisa ni e ye yɛrɛ. Mais franchement vous m'avez montré vous m'avez donné raison. A ye raison di yan, tu vois. C'est-à-dire ne bɛ min fɔ vidéokɛlaw ɲɛna an ka sabali an ka nin ko in an ka nin bila. Baba tiɲɛ de b'i bolo. Rasta ka niveau in tiɲɛ de b'i bolo. Moi je suis fan de Rasta, tu vois. Et puis mɔgɔ si m'an wajibiya ko n ka k'a fɛ dɛ. A m'an wajibiya ko n ka k'a fɛ. I m'a ye. Donc c'est-à-dire tiɲɛ ye min ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka tɛmɛ ni baara ye ka sɔrɔ nin bɛɛ tɛ. I m'a ye. Nin classe baden i b'a ye maliyɛnw dɔrɔn de la. I b'a ye maliyɛnw dɔrɔn de la réseaux sociaux in na. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ten sa. Cɛ dɔ kɛra an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ an ka tɛmɛ ni baara ye. I m'a faamu. An ka tɛmɛ ni baara ye. Fara ɲɔgɔnna bɛ se ka nin kɛ nin kan cogo di? Ciseaux wɛrɛ bɛ yen mais comme nin tun ye Baba ni Rasta ni CDR an yɛrɛ fɛngɛ de, tu vois. Le Rasta ko in bɛɛ kun ye Rasta de. Rasta ni e de bɛ ka mɔgɔw bila ka nɛniw kɛ i k'a dabila. N'i yɛrɛ t'a kɛ i k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka sabali i ka mɔgɔw consulter. I ka hamina i ka ciseaux wɛrɛ di mɔgɔw ma an bɛ se ka tɛmɛ ni baara ye cogoya min na. I m'a ye. Ne b'o dɔrɔn de ɲini sisan. Baba i fana k'i bolo da i dusukun na i ka tɛmɛ ni i ka jo de b'i bolo dɛ. N t'a minɛ i la k'a di Rasta ma ça je fais pas. Hali sini n bɛ jo d'i ma. I ka jo de b'i bolo. Parce que i bɔra k'a fɔ Rasta ma nkalontigiya. I m'a ye. I bɔra k'a fɔ Rasta ma nkalontigiya. Donc i ka jo de b'i bolo. I m'a ye. Donc sisan an bɛ min ɲini an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka c'est-à-dire hakili ɲuman an ka don ɲɔgɔn kɔrɔ. Hakili ɲuman an ka don ɲɔgɔn kɔrɔ. Mɔgɔ dɔ b'i bila ka ko dɔ kɛ a yɛrɛ tɛ sɔn a ma dɛ. F'an k'o yɔrɔnin fɔ ɲɔgɔn na. Mɔgɔ dɔ b'i bila ka ko dɔ kɛ n'i ko k'a yɛrɛ k'a kɛ a tɛ sɔn a ma dɛ. Donc i kan k'i yɛrɛ ɲininka i kan k'a tigi ɲininka munna a tigi yɛrɛ tɛ sɔn k'a ko kɛ. I m'a ye. Donc an b'aw deli a ka nin bɛɛ bila an ka paix kɛ an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye. I m'a ye. Baba i ye fɛn min kɛ ka tɛmɛ o je n'ai rien à foutre. I ye fɛn min fɔ ka tɛmɛ o moi je n'ai rien à foutre de ça. Moi je te demande juste i ka nin sujet i k'a to yen. Ala yɛrɛ jate kama i k'a to yen i ka tɛmɛ n'i ka baara ye. Pour que i mansa minnu bɛ ka nɛni ani c'est-à-dire fɛn minnu bɛ ka fɔ i mansaw ma i k'a bila. Tu vois. I k'a bila an ka tɛmɛ ni Mali baara ye. An ka fara ɲɔgɔn kan ten. Jogo kolon bɛ bɛɛ la.
ne mun yɛrɛ bɛ sigi la o kɔrɔ jigo kelen mɛ ne la nul n'est parfait i m'a ye nul n'est parfait jigo kelen bɛ bɛɛ la i m'a ye mais an k'o to kɛrɛfɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ i m'a ye parce que fɛn dɔw bɛ yen olu ye denmisɛnninya vie dɔ tɛ an tɛmɛna o niveau kan an k'olu bila i m'a ye Seku Jakite ne y'o de fɛ ni mɔgɔ min ma content i bɛ bɔ ne ka page kan ne t'es pas obligé ka ne suivre i m'a ye ne yɛrɛ t'a dɔn kun min na n ye tɔgɔ yɛrɛ cité o tu vois ce que je veux dire bon o de tun don an ka baara kɛ an ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye an ka essayer an ka ɲɔgɔn gɛrɛ ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn gɛn ka bɔ ɲɔgɔn na quoi tu vois parce que n'an ko an bɛɛ ka liti ye kelen de ye aw bɛ bila ɲɔgɔn na mais o t'a yira ko aw ennemi ye ɲɔgɔn ye i ni mɔgɔ bɛ se ka bila ɲɔgɔn na mais o t'a yira k'aw jugu ye ɲɔgɔn ye kɛlɛ bɛ na ni kɛlɛ nana paix bɛ na donc a ye paix kɛ aw ka nin dabila i ka segin baara ka kɛ aw ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye mais ma se nin bɛɛ la quoi moi je veux juste ça i ka segin baara ka kɛ aw ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye c'est à dire ka souder a ye souder hali bi a ye souder hali bi baara ka kɛ mais an bɛ wagati min na bi jamaba min bɔra n ko y'a ye an hakiliw soudera ɲɔgɔn na de an ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka kɛ kelen o de ye gouvernement na tremble mais n'anw bɔra ɲɔgɔn na sisan o gouvernement kelen b'i sigi ka yɛlɛ n'a u bɛ yɛlɛ n'a dɛ a fɔra k'u ye misi saraka min bɔ m'a ye dɛ a bɛ sɔn ka minɛ nin ko in na dɛ e kɔni nin t'o minɛtɔla ye tan parce que de fait que an bɛ ka jɛnsɛn cogoya min na cɛ mɔgɔ kelen tɛ se ko la dɛ n'an dun jɛnsɛra an b'a dɔn an tɛ se i bɛ ka na ka pouvoir la an tɛ se parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fanga kɛlɛli sokɔnɔna kuma dɔrɔn t'a ɲɛ dɛ i m'a ye fanga fara ɲɔgɔn kan de an ka ko de yira fanga fana la pour que fanga ka siran an ɲɛ n'an ko k'an bɛ fanga kɛlɛ an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn dilan fɔlɔ an ka ɲɔgɔn jigo ɲɛ an ka fanga kɛlɛ n'an ko fanga jigo man ɲi est ce que anw yɛrɛ jigo ka ɲi fɔlɔ anw yɛrɛ ka baara kɛcogo ka ɲi fɔlɔ anw bɛ tantɔ an bɛ k'a fɔ ko i bɛ ka gouvernement man ɲi n'anw yɛrɛ bilala nin kan in kan i bɛ ka place la e ko a tɔ bɛ tɛ nɔɔni ka taga fɛ e bolo a tɔ bɛɛ bɛ nɔɔni ka taga fɛ dɛ i m'a ye parce que min bɛ ka i bɛ ka bila erreur la o ye mɔgɔ t'a kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ temps in fɔ a ɲɛna ye bɛɛ bɛ kɛrɛn bɛɛ bɛ place ko jɔyɔrɔ la bɛɛ bɛ wari ko jɔyɔrɔ la o de bɛ ka i bɛ ka bila erreur la donc an fana kana to o système kelen in fɛ ka tiɲɛ ye k'a ɲɛ tugun quoi i m'a ye ka tiɲɛ ye k'a ɲɛ tugun kan k'a fɔ k'an tɛ tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i m'a ye an bɛ se ka continuer ni baara ye ni ni mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'aw bɛnna walahi aw bɛ baara kɛ tilennenya kan baba segin aw ka baara kɛ min fɔra o kɛra ji bɔnnen ye i m'a ye franchement c'est ça que moi je veux min fɔra o kɛra ji bɔnnen ye baba ye min kɛ ko baba fɛngɛra a donna ta ne ko a y'a daminɛ baba fɔlɔ de baba ni minnu jɛra n k'olu bɔlen a kɛra tantɔ de donc il faut que an ka fɛn dɔw bila a ɲɛkɔrɔ an k'a jateminɛ ten voilà ça suffit il est temps an ka nin bɛɛ bila i m'a ye donc o de tun don ne hakilina tun ye nin de rasta i kɔfilɛ mɔgɔw la ɲɛmɔgɔ kana kɛ ko temps tɛ e bolo o ye manamanakan de temps bɛ bɛɛ bolo temps b'i bolo ka taa bo kɛ ɲɛgɛn na kuma de don dɛ dɔgɔyalima tɛ dɛ aw kana taa n ka kuma fana kɛ fɛn wɛrɛ ye temps bɛ bɛɛ bolo donc i ka segin i ka kuma i ka mɔgɔw fɛ i k'i ka sadiri membre consulter mɔgɔ si kana mɔgɔ si utiliser sadiri n bɛ ka kuma in fɔ hakilima de b'a fɔ statut min b'a kan i b'o lajɛ fɔlɔ yanni i ka video lajɛ dɛ n b'o de ɲini lamɛnbagaw fɛ parce que fɛn fɛn bɛ ka kuma nin na duguma ne hakili la olu tɛ sɛbɛnni ye olu m'a faamu sɛbɛnni in kalan fɔlɔ a bɛ ka kuma kunkolo de kan kunkolo dabɔra baara de kama a ma dabɔ dɔgɔ ɲini kama ko lɔgɔ ɲini tɛ lɔgɔ ɲini fɛn tɛ i b'a kɛ ka baara de kɛ tu vois ce que je veux dire i m'a ye donc e kunkolo b'i kan da la e tɛ se ka baara kɛ n'o ye e bɛna mɔgɔ wɛrɛ de kunkolo ta ka baara kɛ n'a ye ça sert à rien donc an ka essayer an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kɛlɛ o hali du kɔnɔ aw bɛ kɛlɛ hali den ni fa bɛ kɛlɛ mais o t'a se ka o kɛlɛ kelen tɛ se ka kɛ ko baw c'est fini an bɛ ɲɔgɔn haramuya fo ka taa diɲɛ wuli mais c'est quoi ça c'est quoi cette vie
an ka essayer an ka segin ɲɔgɔn ma o de tun don donc n bɛ tila ka na sujet wɛrɛw la tuguni parce que sujet ka ca quoi donc n b'aw bila yan nɔ aw salamalekum minnu b'a lajɛ a y'a lajɛ a ka kuma kɛcogo tagacogo faamu i m'a ye ma video in kɛ ko division de n m'a kɛ ko baba ye n sara de a ma dɔrɔmɛ diyan i m'a ye rasta ma dɔrɔmɛ diyan i m'a ye ne ye n yɛrɛ de baba y'a yɛrɛ de rasta y'a yɛrɛ mais n b'a fɛ an bɛɛ de ka kɛ ɲɔgɔn an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ kɔnɔ kulu jɛlen an bɛ bi fo sinon ne bɛ CDR la baba de bɔra ne bɛ CDR la la carte bɛ hali sini n tɔgɔ bɛ yen i m'a ye donc o de tun don k'a yira la restons unis mes frères et sœurs an ka ji da an dusu kan an ka ji da an dusu kan hali bi parce que ko min bɛ na ni nin ye o ye ka don ko la ten dɔrɔn ka i t'i don ko la o de bɛ na ni nin ye mais erreur bɛ bɛɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ nul n'est parfait n bɛ ka mɔgɔw sɔn fɔ erreur bɛ erreur la jɔn bɛ yen ko sɔn t'i la mɔgɔ si donc o de tun don wasalamu khayira